Pozdrav društvo, danas imamo na servisu Sony peticu kao što možete vidjeti. Pregreva se i izbaca upozorenje o grešci. Šta bi moglo biti problem? To se već nasluđuje, nikad nije očišćena, pogledajte koliko prašine ima u ovim ventilacijama. Idemo da otvorimo peticu da vidimo šta se dešava. U principu petica se dosta lako otvara. Oštrim udarcem sa ove strane, ovako od strane loga na dole dlanom i izbijate ovaj poklopac gornji. Evo ga. I kao što možete vidjeti, prašina na sve strane. Ventilator nikad očišćen nije. Idemo dalje. Za servis Sonija nikad nije loše imati usisivač pri ruci i ovako jednu četkicu. Ovo je gorenje usisivač. Na isti način otvaramo i drugu stranu PlayStationa, znači oštrim udarcem dlana sa ove strane. Izbijamo ovu plastiku, mada nešto to neće da se desi. Malo ćemo probati čekićem, evo ga. I ovdje imamo baš dosta prašine, evo pogledajte kakav je poklopac iznutra. Sa ove strane se bolje vidi kakva je situacija sa ventilatorom. U principu peraja treba da budu crna, a ona su pa neke brown boje ili sive, moglo bi se reći. Znači moramo da izvadimo ventilator i sve ostalo da očistimo, to jest da podignemo sve odavde jer on ima ovako kanal koji ide u S, koji hladi donju stranu gde je napajanje i ovdje gde je matična ploča. Konektori za ventilator se nalaze ovdje ispod ove plastike, u principu lako se uklanja. Na lepak je i onda malo posle izopropil alkoholom se očisti i zalepi se ponovo. Jedna strana je izvađena. Moja preporuka je ako ovo radite sami da ređate stvari kako ste skinuli, to jest delove, jedan po jedan i onda kasnije da ih vraćate, naravno od zadnjeg ka prvom koji ste skinuli. Još jedan problem na koji ćete naleteti ako sami otvarate Sony su ovi torksovi, ali ne bilo kakvi torksovi kao što možete vidjeti, već imaju glavu u sredini i onda vam treba specijalan torks koji je, da kažemo, unutra udubljen da bi mogao lepo da naiđe na ovaj donji deo šrafa da biste mogli da ga odvijete. Sa običnim nećete moći ništa da uradite. Evo ga, prvi torks. Uglavnom, mora da se pazi jer nisu svi isti. Pogledajte ovaj koliki je u odnosu na ove ostale, jer je dole na ovom donjem delu. Sada je trenutak istine, idemo da uklonimo ventilator. Ovaj deo morate da uklonite ovu mrežicu odavde da biste lakše odvili ovaj šraf sa ventilatora. Evo ga još jedan od ventilatora koji se razlikuje, znači imamo 4 različita šrafa za ventilator. I imamo sam ventilator koji pogledajte na šta liči. Znači potpuno prljav, neverovatno. Idemo na brzinu da ga usisamo. Evo kako treba da izgleda ventilator, znači očišćen, crne je boje i ono što je najbitnije, ne čuje se. Znači, lager je dobar, ne mora ništa da se radi, samo je bitno bilo da se očisti. Ovo je bio zadnji trenutak za čišćenje. Evo ga još jedan ogroman. Ovo ovde je fiokica za eksterni SSD. Evo kako to izgleda. Ove rupice su ležišta za različite veličine SSD-ova. Ovdje se već naslučuje da imamo dosta prljavštine. Sad ćemo da usisamo i ovu unutrašnjost da nam se ne bi rasipalo. Evo vidite koliko je kuler dole zapušen. Već deluje mnogo čistije. Ovako treba svuda da bude. Ako vidite ovako liniju i ovu nalepnicu, ovdje ispod imamo šrafić. Ovo je sigurnosna nalepnica kada je uređaj u garanciji. Probat ćemo da je uklonimo izopropil alkoholom da se ne ošteti kako bi je posle vratili na svoje mesto.
Sada se mnogo lepše i lakše skida. I sada nam je trenutak istine, uklanjamo ovu gornju plastiku sa PlayStationa. Ide zajedno sa diskom, evo i ovog fleta od diska koji mora da se ukloni. Samo da ja pogledam šta njega sada drži tu, neka žabica verovatno, tako je, evo plastike. Ovdje ima ova štipaljka koja mora da se stisne ovako da bi ispao ovaj fletić. S ove strane ga nećemo uklanjati jer nema ni potrebe. Opet jedno lagano usisavanje jer imamo prašinu koja ne znam da li se vidi na videozapisu. Sada lagano moramo da krenemo sa uklanjanjem ove zaštitne ploče od matične ploče, ali tu ima gomila ovih šrafova koji mora da se odviju. Koliko se sećam, svi su isti i ne morate da ih pazite kada ih ređate, to je skidate. Ovo su antenski kablovi za Wi-Fi, također je potrebno paziti da se ne ošteti ovo na matičnoj ploči. Ja na ove lepljive delove uvek dodam malo izopropil alkohola kako bih lakše odlepio i da bih mogu ponovo da ih iskoristim. Antenski kablovi su oslobođeni. Napravili su nam blago sranje. Vama će ovo odvijanje šrafova trajati par trenutaka, a meni, boga mi, malo duže, baš ih ima dosta. I imamo i dva šrafića koja moramo da uklonimo sa ove strane. Skroz različiti, opet moraju negdje da se pozicioniraju. I sada bi trebali da možemo lagano da izvadimo matičnu ploču iz PlayStationa. Tako je. Sve se lagano mrda. Moramo i ovaj poklopac kao neki kuler da uklonimo. Evo vidite gdje su sve ove trakice za hlađenje. Ovdje je i kuler. Da bismo mogli da otkačimo ovaj flet koji je za ove USB-ove i za paljenje napred sa strane. Znači imamo jednu štipaljkicu ovdje i onda lagano nazad. I sada možemo da uklonimo matičnu ploču iz playke. Kada smo uklonili ploču, sada dolazimo do napajanja PlayStationa, to je ovaj deo ovdje, vidite kako izgleda i tu je možda i najveća problematika jer ovaj kuler treba da stigne odavde da ohladi sve ovo, a vidite ovdje je sve ovo zapušeno i onda dolazi do pregrevanja napajanja. Sad ćemo to da usisamo. Napajanje možete, a i ne morate da uklanjate jer ispod njega ne može da uđe skoro pa ništa. Ja sam ga čisto uklonio da se uverim da je tako i vratit ću ga nazad. Plastika je očišćena i evo vidite kako to sve treba lepo da izgleda, čisto i bistro. I sada prelazimo na mozak PlayStationa, naravno u pitanju je matična ploča. Sada kada smo uklonili ovaj, da kažemo, odvodnik toplote, vidite ovdje ima jednu cev za hlađenje ovih čipova i kondenzatora. Ovdje ispod se nalazi CPU koji ja u principu ne diram jer je ovdje tečni metal. Ja tečni metal nemam u radnji, a i nešto nisam radio sa njim, tako da se ne bih zezao. Promenit ćemo ovu termalnu pastu odavde i očistit ćemo ove hladnjake. Evo u principu gdje je dosta veliki problem u ovom kuleru, potpuno je zapušen, pogledajte koliko tu ima ovog tepiha, da kažemo, od prašine. Sad ćemo to da usisamo i da očistimo. Jer kada se ovo očisti, bit će mnogo bolji airflow i procesor će se mnogo bolje hladiti. Evo kako treba da izgledaju ovi radijatori za hlađenje, to je za odvođenje toplote sa procesora, potpuno su čisti i prozračni. Pre nego što definitivno vratimo ovu ploču za odvođenje temperature, moramo da stavimo matičnu ploču u svoje ležište u kućištu, jer je problematika takva, samo da vidimo s koje strane ide. Nećete moći da vratite ovaj flet ako vratite ovu ploču.
Evo ovdje sam bio napravio mali previd, ali sva sreća video sam. To je za ove čipove sa ove strane, dodat ćemo još malo da bi mogli da imaju što bolju provetrenost i da se hlade što bolje. Sada treba da vratimo ovu gomilu šrafova koju smo skinuli sa ove pločice. Ploča je vraćena u kućište, svi šrafovi su zavijeni. Ovo je vrlo bitan ovaj kabel da vratite na svoje mesto jer nećete imati Wi-Fi signal. Kablić, iako ne vratite, ništa loše neće da se desi, samo nećete imati ono osvjetljenje ovdje po ivici. Ovaj je bitan da se vrati jer ne možete upaliti konzolu bez njega. U principu to je to. Možemo da proverimo da li su svi šrafovi na svom mestu. Nije ovdje ništa strašno, iako jedan, dva šrafića ne zavijete, neće se ništa loše desiti. Idemo da sklapamo ostale komponente. Sljedeći na redu za montiranje je čitač za CD-ove. To bi trebalo da ide ovako i evo ovdje smo već napravili jedan mali previd, ali nije strašno. Moramo znači da odvijemo ovaj šrafić ispod ovoga. Da bismo mogli da ubacimo CD čitač. On je sada na svom mestu. Vraćamo ovaj flet, malo je nezgodan za vraćanje. I sada na red dolazi ovaj poklopac za kućište. Prije nego što ga vratimo, moramo da proverimo sve šrafove, da li negdje neki nije greškom zavijen, jer može vrlo lako da se desi da u procesu vraćanja neki šraf bude pogrešno zavijen. I evo, ovdje sam jedan pogrešno zavio. Znači, ovaj moram da odvijem odavde, jer treba da prođe šraf koji ide ovdje, ovako. Ostali su svi na svom mestu. Znači imamo taj tu, ovdje prolaz, sve kako treba. Ali imamo jedan višak koji moramo da vidimo gdje ide. I taj jedan višak nam je ovdje ispod CD čitača. Tako da nema viškova, sve smo vratili na svoje mesto. Ove šrafove od poklopca najbolje ovako naređati kako su skinuti jer nisu iste dužine, da ne bismo pogrešili, poređamo ih ovako lepo i onda ih samo prebacimo po redu u kućište. I sad ovaj najduži. Imamo još jedan takav dugačak koji ide vamo s ove strane. Sada možemo da vratimo ventilator na svoje mesto. Ostaje nam još ovaj kablić da vratimo koji služi za povezivanje CD čitača i matične ploče. Vraćamo ovu ukrasnu zaštitu i poklopac od mesta za hard disk. Poklopce uvijek treba ovako lepo očistiti. Vraćamo prvo ovaj poklopac gdje je ulaz za CD, klik, i imamo drugi poklopac.
Vrlo lako se vraćaju i jedan i drugi. To je to. Servis PlayStationa je završen i sada idemo na trenutak istine da testiramo Playku. Montiramo napajanje, HDMI i sada bi trebali da čujemo ono čuveno bip, trenutak istine. Evo ga, Playka radi, osvjetljenje je tu. Sad čekat ćemo par trenutaka da se pokrene, ali evo, slika je na ekranu. Idemo da vidimo šta ima tu od ovih igrica na njoj. Konzola je popravljena i spremna za nove gaming akcije. Ako vam se ovakav format videa svideo, lajkujte ga i zapratite SZ Mobile kako biste pomogli u daljem radu i razvoju našeg malog kanala. Također, ako imate neku konzolu kojoj treba neki vid popravke, možete doneti kod mene u radnju, ja ću vam to popraviti, servisirati, uraditi šta treba i vrlo brzo ćete dobiti svoju konzolu nazad. Hvala vam na gledanju i pozdrav do nekog sljedećeg videa. Ćao!